In the scathing attack, the Bharatiya Janata Party has slammed the state administration for the slow pace of relief to the flood victims. The party has alleged that the government has not adopted proper and systematic measures to extend relief to the flood-affected people. While the government has claimed that adequate relief is being provided to the affected people, the leader of the opposition, Manohar Parrikar, has alleged that the state administration has failed to provide timely relief to the flood victims in Kankona. Mr. Parrikar said that the entire state machinery was moving with the chief minister's entourage instead of fanning out to provide succor to the affected people. स्वतः काणकोणा शेनवारा भोवलो दिसभर भोवलो खंयच म्हाका सरकारी यंत्रणेचें अस्तित्व दिसती पडना खंयच दिसती पडना म्हणजे तलाठी 10-12 हाडून थंय सोडलेले खरें म्हणल्यार त्या तलाट्यांक इन्स्ट्रक्शन नाशिल्लें त्या लोकांच्यो ब्लँक फॉर्माचेर सयो घेताले प्रत्यक्ष मनशाचें कितें नुकसान जालां ह्या संदर्भान कांय एक करनासले बेटे भोंवताले 2-3 जणांच्या ग्रुपान भोंवताले. Kankona, the southernmost taluka, experienced severe floods after heavy rains lashed the state. However, the Disaster Management Authority has failed to rise up to the occasion. The police and the fire force personnel have not been seen in the places they were needed the most, Mr. Parrikar said. In large scale presence जे जाय आसलें म्हणजे मडगांव पासूनची फायर ब्रिगेडचे टीम ही काणकोणान हालोवपाची गरज आशिल्ली काणकोण केपें आनी सांगे भागांत ती कांय दिसती पडले ना. पुलिसीचे प्रेजेन्स मार्जिनल नॅशनल हायवे जॅम जातालो परतो परत ट्रक चो ट्रॅफिक चालू आशिल्लो हरशीं पयले दिसा सांगलेलें की ट्रकाचें ट्रॅफिक बंद केलां म्हणून पण स्वता आमी मूव जाता आसतना म्हणजे मदतकार्य जे मूव जाताले ते ह्या जॅमान अडकताले बरेचदा लोक. Speaking to the media persons after visiting the flood-affected areas, the leader of the opposition said that the ground situation in these areas was grim. People have lost everything they possessed. Not only did they not have basic amenities, they did not even have clothes to wear. आम्ही रफ एस्टिमेट केला तर इट इज एक्सिडिंग 100 crores आणि त्यामुळे सरकारी मदत इमिजिएटली योग्य पद्धतीन योग्य क्वांटमान फुडल्या 4-5 दिसां भितर पावण्याची आवश्यकता. वी आर डिमांडिंग दिस. The Chief Minister Digambar Kamath has so far given a cheque for Rs 12,000 to each affected family. Referring to this, Mr. Parrikar severely criticized the act of distributing cheque as compensation. He said the people wanted an immediate relief in the form of cash and in kind. मागीर अशें लक्षात आयलें की केरोसीन ना लोकांचे सिलिंडर गेले व्हांवून लोकांच्यो चुली गेल्यो लोकां कडेन कोणा कडेन लाकडां कोण पळय स्टोर करता ते लाकडाच उरून ना केरोसीन तर नाच ना. सरकारी यंत्रणेन खरें म्हणजे केरोसीन आनी स्टोव प्रोवायड करूंक जाय आसलें गॅसाचें कुकींग ह्या म्हणजे हांव हें सांगता आयरनी सांगता हेवटेन ही परिस्थिती आसतना त्या सायडीक रुरल डेव्हलपमेंटचो कार्यक्रम डिक्लेअर जाल्लो गॅस सिलिंडर दिवपाचो फुकट दिवपाक कांयच हरकत नाशिल्ली. हांव सांगूंक सोदता इतलेंच की हाजो अर्थ सरकाराच्या हातान देर वेर 200-300 गॅस शेगडी आनी सिलिंडर एवेलेबल आशिल्ले कोणाक थंय सुचून ना डिझास्टर मॅनेजमेंट वाल्याक की ते लगेच काणकोणा डायवर्ट करुया आनी तांकां दिवया पयलीं म्हणून.